Diyan namin guys sa tulay sa Amaya guys. Grabe oy. Grabe oh. Look, grabe. Grabe aesthetic kayo guys. Aesthetic. Aesthetic naman bay. Oh. Ano ka dito naka. Yeah, good baby. Oh, look grabe. Grabe, tumutuya-tuya man. Tumutuya. Ha? Halo-halo. Namin nasangit yung helicopter guys oh. Nasangit ng helicopter guys. Black Hawk. Black Hawk na helicopter guys oh, nasangit. Oh, may dadaan. Oy. Yeah, patay mo. May maagi. May maagi guys. Wala, tingin ka sa ba? Maram tag murag. Danlog rabang dalan da. Wet roads. 1, 2, 3 picture mo na guys. Bahala ga ulan guys. Guys, paan natin dito dali. Paa daw natin. Picturean. Picture ng paa dali. Mga paa guys, kita na kuan guys oh. Kita yung Ilalong. katalan sa motor ba? Uy! Pwede mag-stay ng malap marami dyan? Ang mga tir. One. Ito. Bibidyohan na ako. Dito ba?